Hello, my dear friends. This is Harikrishna Mallik. ପିଲେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ତମ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଲା ଭଳି MCQ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରୁ ତମର ପିଲେ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସହକାରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ପଳେଇବା। ଲେଟ୍ କରିବାନି ପିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କର। କାଲି ଏକ୍ଜାମ, ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଟିକେ ମୋତେ ସମୟ ମିଳିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି। ଦେଖିନେବ ପିଲେ, ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ପିଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିଛି ପିଲେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ଓକେ, ଚାଲ ପିଲେ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଏକ୍ଜାମ କରିବା। ଦେଖ, ଏଇଟା ତୁମର ପରିବେଶ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ଏଇଟାର ମେନ୍ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାର ବେସିକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶିଳ୍ପକୁ ନା ପରିବେଶକୁ। ଶିଳ୍ପକୁ ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ତାହେଲେ ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ। ଯଦି ପରିବେଶକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଦେଖ, ଏଠି ପ୍ରଥମ ଆଗେ ଦେଖିଦିଅଥିଲେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଜୀବଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ। କାହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ? ଜୀବଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଲେଟ୍ କରିବାନି ପିଲେ, ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଗାର ମାରିଦେଇଛି, ଦେଖିନିଅ। ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରତିଫଳନ। କାହାର? ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ସିସି ପାର୍କ ପିଲେ। ସିସି ପାର୍କ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ସମୟରେ ମଣିଷର ଚାରିପାଖର ଅବସ୍ଥାର ସମଷ୍ଟିକୁ ହିଁ ପରିବେଶ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ କାହାକୁ ପରିବେଶ କହିବ? ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥିତି ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଣିଷ ତାର ଯେଉଁ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାର ସମଷ୍ଟିକୁ କୁହାଯିବ ପରିବେଶ। ଆଉ କ'ଣ? ଏ ଗାଉଚେ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲେ? ଦେଖ, ଏ ଗାଉଚେ କହିଲେ କି ଆମର ପରିବେଶ ଓ ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ମଣିଷ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ, ଯିଏ ପରିବେଶକୁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ କିଏ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲେ, ଏମିତି ପଡ଼ିଯିବ ପରୀକ୍ଷାରେ କି କାହାଙ୍କ ମତରେ କିଏ କହିଥିଲେ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ କିଏ? ଉପାଦାନ ହେଉଛି ମଣିଷ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଉପାଦାନ ହେଉଛି ମଣିଷ। ଏକଥା କହିଥିଲେ ଏ ଗାଉଚେ। ମନେ ରଖ, ଏ ଗାଉଚେ କହିଥିଲେ ଯେ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କିଏ? ମଣିଷ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଦେଖ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ? ଜୈବିକ ଉପାଦାନ, ଅଣଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଆଉ ଶକ୍ତି ଉପାଦାନ। ଏଇଟା ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ଜାମରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନକୁ କେତେରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିଦିଅ କି ଆମର ଯେଉଁ ପରିବେଶକୁ ଚାରି ଗୋଟି ଉପାଦାନ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପିଲେ ଦେଖ, ଏଠି ସେ କହିଲା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଠି କହିଲା ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଚାରୋଟି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉପାଦାନ। କ'ଣ? ଭୌତିକ ଉପାଦାନ, ଜଳବାୟୁ ଜନିତ ଉପାଦାନ, ମୃତ୍ତିକା ରାସାୟନିକ ସମ୍ପର୍କିତ ଉପାଦାନ ଆଉ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଇକୋଲୋଜି ଶବ୍ଦ, ଯୋଉଟା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ଇକୋଲୋଜି। ଇକୋଲୋଜି ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଓଇକସ୍ ଆଉ ଲୋଗୋସରୁ ଆସିଛି। ଓଇକସ୍ ଆଉ ଲୋଗୋସ୍। ପିଲେ ଗୋଟେ କଥା ପିଲେ ଶୁଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଓଇକସ୍ ଆଉ ଲୋଗୋସରୁ ଆସିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଓଇକସ୍ ଆଉ ଲୋଗୋସକୁ ଏକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏନ୍ ରିଟର। ଏଇ ଇକୋଲୋଜି ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ଓଇକସ୍ ଆଉ ଲୋଗୋସ୍, ଇକୋଲୋଜି ଶବ୍ଦକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏନ୍ ରିଟର ବ୍ୟବହୃତ କରିଥିଲେ। କେବେ ପିଲେ? 1865 ପିଲେ, 1865। ଆଉ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ କି ଏର୍ନେଷ୍ଟ ହେକେଲ ଯିଏ ଜର୍ମାନର ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇକୋଲୋଜିର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ପିଲେ ଏଇଠି ପିଲେ ବହୁତ ପିଲା ଭୁଲ କରନ୍ତି କି ଇକୋଲୋଜି ଶବ୍ଦ ବା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ଏର୍ନେଷ୍ଟ ହେକେଲ ନୁହେଁ। ଏର୍ନେଷ୍ଟ ହେକେଲ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କିଏ? ଏନ୍ ରିଟର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇକୋଲୋଜି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏର୍ନେଷ୍ଟ ହେକେଲ ୟାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ୟାର ସଂଜ୍ଞା ପିଲେ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ପରିବେଶବିତ୍ ଚାର୍ଲସ ଏଲ୍ଟନ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଦେଖ, ଚାର୍ଲସ ଏଲ୍ଟନ କହିଥିଲେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଇତିହାସ ଓ ଏହାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଇଟା ପିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଯିବ, କିଏ କହିଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଇତିହାସ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଇଏ କହିଥିଲେ କିଏ? ନା ଚାର୍ଲସ ଏଲ୍ଟନ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ
क्लेमेंट्स मत परिवेश विज्ञान को एक समाजर विज्ञान भाव में वर्णना कर क्वेश्चन पड़ जाए यहाँ पे इंपोर्टाट यहाँ मुझे कहूँ इंपोर्टाट यहाँ परीक्षा पड़ जापे किए कही परिवेश विज्ञान को किए कही समाजर विज्ञान क्लेमेंट्स चार्ल्स एल्टन टा एत इंपोर्टाट नुहे एग्जाम न पड़ी पारे किंतु क्लेमेंट्स टा पे इंपोर्टाट तापर देख उडबुरी कौन कही जीव जगत सहित तार परिपार्श्विक संपर्क को अनुध्यान करे ओके तापर देखिए यहाँ पे एगुड़ा एग्जाम पड़ूचे एगुड़ा क्वेश्चन कि आमर जो वायु प्रदूषण जल प्रदूषण और शब्द प्रदूषण मुख्य मुख्य कारण कौन मुख्य कारण हूँ द्रुत शिल्पायन और शहरीकरण पे एगुड़ा क्वेश्चन पे एग्जाम पड़ूचे से मुझे लिखी मनुष्यर लोभ और स्वार्थपर कार्यकलाप परिवेश को विपर्यस्त अवस्था पहुंचाई दूसरी महात्मा गांधी कौन कही पे शुण महात्मा गांधी मत महात्मा गांधी कही कौन कही महात्मा गांधी कही मनुष्यर आवश्यकता मेटाइबा प्रकृति पाखे यथेष्ट संबल अच्छी मनुष्य को जहाँ जहाँ दरकार प्रकृति ताहा रखी किंतु मनुष्यर लोभ मेटाइबा यथेष्ट नुहे मनुष्य लोभ मेटाइबा प्रकृति जी जिन रखी लोभ मेटाई पार ना किंतु मनुष्य को जी जिन दरकार प्रकृति रखी बुझल पे नेक्स्ट आउ ये पे देख जे अम्ल वृष्टि मारात्मक विषाक्त बाष्पर वृद्धि परिवेश विश्व उत्तप्तता वायु और जल प्रदूषण परिवेश प्रति प्रतिकूल प्रभाव पकाउछि बिले ओडम कौन कही शुण ओडम मतरे पानी पवन आ मूर्तिकार भौतिक रासायनिक और जैविक उपादान अवांछित परिवर्तन पे देख मु तुमको ये जो जिन इंपोर्टाट गार मारी कहीदेवार माने तुम गोटे क्विक रिविजन पे क्विक रिविजन सांगे सांगे रिविजन हो सर्ट टाइप देखी नब क्विक रिविजन ओके तापर प्रदूषण पे केते प्रकार प्रदूषण दुई प्रकार प्राकृतिक प्रश्न और कृत्रिम प्रश्न ओके तो एग्जाम रे पड़ी पारे क्विक रिविजन विथ इंपोर्टेंट सर्ट टाइप क्विक रिविजन विथ इंपोर्टेंट एमसीक्यू ओके तापर पे देख कि आमर जो हाँ वायु प्रदूषण मुख्य कारण पे वायु प्रदूषण मुख्य कारण किए ना कार्बन मोनोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड पे देख इंग्रेजी भी दे देथिबो कार्बन मोनोक्साइड CO ओके सल्फर डाइऑक्साइड दे देथिबो SO2 ओके CO आउ SO2 ये हूँ तुम कौन ना वायु प्रदूषण मुख्य कारण ता सहित आहरी पे देख ये देती कौन वायु प्रदूषण मुख्य कारण आहरी कौन दे देख कल कारखाना जानवाहन निर्गत धुआं एमोनिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन तंबाकू धुआ कीटनाशक औषध युद्ध समय नियोजित विस्फोरक बोमा सब धूमायित कुहुड़ी खनिज पदार्थर उत्तोलन समय कार्यकलाप पे देख एग्जाम कौन पड़ निम्नलिखित मध्यरु केउंटी वायु प्रदूषण मुख्य कारण ऑप्शन देदेव कौन तंबाकू ऑप्शन देदेव तंबाकू धुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन एमोनिया उपरोक्त मध्य समस्त तुम लिख उपरोक्त मध्य समस्त ओके बोले तापर पे देख यहीटा शब्द प्रदूषण केमी हुए शब्द प्रदूषण कारण पे शब्द प्रदूषण कारण हूँ द्रुत शहरीकरण आउ शिल्पायन और द्रुत शहरीकरण जो शब्द प्रदूषण होता है ओके ये पे इंपोर्टाट तुम कोलाहल विरक्ति भाव सृष्टि करने संगे संगे शारीरिक ये जो शब्द प्रदूषण जो विभिन्न रोग कौन से रोग पे देख रोग हूँ मुंड व्यथा स्नायु तुम नर्भस सिस्टम रे हम स्नायविक समस्या उच्च रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ी विस्मरण सब भूली तुम सब ओके श्रवण शक्ति आस शुणा कान कौन कर माने शुणा शक्ति कमिज ओके धीरे 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 जिन शुभ ना ओके आ विकिरण प्रदूषण द्वारा कौन हुए पे कर्कट रोग हुए कैंसर ताने कैंसर रोग विकिरण प्रदूषण द्वारा हुए पे ओके विकिरण प्रदूषण कौन ना विकिरण एक प्रक्रिया जहाँ माध्यम तेजियान शक्ति विद्युत चुंबकीय तरंग रूप में गोटे स्थान रू आ गोटे स्थान को जाए खाली एति मन रख विकिरण प्रदूषण द्वारा कौन होता है ना कर्कट रोग ओके तापर पिले मॉडल जो ये अच्छी पुंजीवादी प्रतिरूप मार्क्सवादी प्रतिरूप एटा एते इंपोर्टाट नाही ओके एते इंपोर्टाट नाही आम एति जो डिस्कसन कले ये तुम रोच इंपोर्टाट हाँ ये जगतीकरण ये चारोटी मॉडल अच्छी पुंजीवादी मार्क्सवादी नूतन मार्क्सवादी मॉडल लेनिन को दर्शन उपर पर्यवेसित लेनिन खाली कही दूसरी पिले शुण मार्क्सवादीटा हूँ कार्ल मार्क्स और एंजेल्स ओके पुंजीवादी प्रतिरूप को पाश्चात्य मॉडल बोली कहा जाए आ वर्तमान पिले जगतीकरण मॉडल चली वर्तमान प्रचलित होची क्वेश्चन पड़ जाए वर्तमान परिवेशर केउ मॉडल प्रचलित वर्तमान परिवेशर जगतीकरण मॉडल प्रचलित समग्र विश्व को एक ग्राम भली मान ये विश्वास करे कि जगतीकरण मॉडल यहीटा पे इंपोर्टाट आ जो परिवेश मॉडल लक्ष्य होची परिवेश मॉडल उद्देश्य होची निरंतर विकास करवा निरंतर विकास एटा मु कहीं कहले पे ये गोटे इंपोर्टाट तुम अच्छी कि मिलित जातिसंघ वर्तमान चाहूँगी परिवेश सुरक्षा करवा
परिवेश रे निरंतर विकास करवा सेथिपई एटा पिले बहुत इंपोर्टेंट 1987 मसीह रे मिलित जातिसंघ परिवेश और विकास कमिशन निरंतर विकास पई गोटे रिपोर्ट देथिला ब्रुटलैंड रिपोर्ट जो रिपोर्ट रो तार जो शीर्षक थिला जो रिपोर्ट रो शीर्षक बा शिरोनामा थिला हमर सामूहिक भविष्य एई रिपोर्ट रे से निरंतर विकास रो संज्ञा देथिले संज्ञाटा इंपोर्टेंट पिले नाही एइठी पिले एइठी पिले जलवायु परिवर्तन अनुध्यान करिया पई 50 टी राष्ट्र प्रायतः 2000 वैज्ञानिकों को नहीं गोटे आईपीसीसी गठन करछन्ती बिला आईपीसीसी कोन ना इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज एटा आईपीसीसी रो फुल फॉर्म पके दी पारे तमे एटा टिके देखि दियो इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज देखि दियो ए रिपोर्टटा 1995 डिसेंबर मास रे प्रकाशित होइतिला कोन पय ना विश्व उत्तप्तता और जलवायु परिवर्तन रो जो भयावह परिणाम संपर्क रे ये सतर्क कर देथिला ये जो पिले मन रख आमर केतेटा सम्मेलन हिची पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट ये जो क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो आचार संहिता जापान लो शहर क्योटो रियो सम्मेलन दक्षिण कोरिया अनुष्ठित पृथ्वी सम्मेलन रियोटा होची ब्राजिल पिले ये जोड़ा सम्मेलन कौन पाई ना जलवायु परिवर्तन रोकिया पई सतर्क करदा पई विश्व उत्तप्तता रोकिया पई सतर्कता पई मध्ये ये सब कमिटी हेतिला पिले सबुज गृह गैस एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा मु मानि कि चलची वेरी मच इंपोर्टेंट सबुज गृह गैस क्या अंगारकाम्ल को सबुज गृह गैस बा उत्तप्त गैस बोली कहुए आउ सबुज गृह गैस किए अच्छा मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटा एग्जाम रे पिले पढ़ी आउटा मान 100% एग्जाम रे पड़ो चांसेस यार निम्नलिखित मध्य केउंटी सबुज गृह गैस पचार दब लिखिदब CO2 कार्बन अंगारकाम्ल तापर लिखिद मिथेन तापर नाइट्रस ऑक्साइड तापर लिखिद एमानक मध्य समस्त लिख समस्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी थिले भी समस्त होई थांतो बुझलो पिले तो ये थिला तमरो कोन ना इंपोर्टेंट एमसीक्यू तमरो लास्ट चैप्टर रु पिले ओके।